Hello everybody! Welcome back to Uptown Mama Channel. For today's video, atong ipakita kung unsa ta maghimo og pizza. So naatay susini susini squash or tinatawag na kusa in Arabic. Ako na ni siyang gihugasan ug ako na ni siyang kuhaan og balat. Usa na ako siya hiwaon. So karon ato ni slice siya og manipis na pabilog-bilog. And then naapot ay mushroom, same size ra gihapon or same shape, pabilog ang atong slice. And then, meron tayo ditong hot chili. Ato rin siyang kuhaan og buto og ato ni slice og maliliit. Espada nga akong gigamit. Pwede rin ka ng siling labuyo kung gusto nyong maanghang. And then, meron din tayo ditong onion. Kamatis di ay. Ato ni slice og pabilog also. And then, meron din tayo ditong mga gulay na lahat na slice na og ato kining i-prepare. So, naatay do. Gikan na sa gawa. So, ato ni siyang pabilogon og ato ni siyang i-flatten like pizza do. Og ako na siyang gibutangan og mga spices, all part of spices. Og naatay pepperoni. Nagikan sa supermarket, and then mozzarella cheese, of course. And we have here, gibutang na nato sa oven, tapos atong pizza. Thank you for watching. Bye-bye!